Welcome to Inqua News. The Nari Shakti Sports Festival was inaugurated with great enthusiasm at Mojim Temwada Sports Ground in Mandrim under the leadership of Jeet Arolkar. The event was graced by Chief Guest Amita Naik along with Zilla Panchayat member Tara Hadfordkar and Sarpanch Vilas Moji. Thousands of women took part in the day-long sports festival celebrating fitness, unity and women's empowerment in a vibrant atmosphere. I hereby declare the Nari Shakti Krida Mahotsav 2026 officially open. मांद्रे आयोजित नारी शक्ती क्रीडा उत्सवातील प्रत्येक भावना जपत सहभागी होण्याची शपथ घेते. मी सर्व नियम व शिस्त यांचे काटेकोर पालन करीन आणि प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्यांचा आदर राखीन. मी संघभावनाने सहकार्याने आणि परस्पर सन्मान यांचे मूल्य जपेन. अशाच प्रमाणे तुम्ही आज खेळचे आणि उंच मळबान तुम्ही भरारी घेवची. कैलासवासी संगीता मामल तिच्या वतीन तिची धूव आणि तिचो चलो हांगासर अमिता नाईक तिच्या हस्ते भोवमान स्वीकारतात. हांवें चिंतूंक नासलें की आयज हांगा येवन म्हाका आयज अशें कितें तरी पळोवपाक मेळटलें. असो ह्यो भव्य आनी दिव्य ज्यो बायलां खातीर आयज हो जो क्रीडा महोत्सव जीत भाईन जो गेली हे दुसरें वर्स म्हणटा ते आयोजीत करता. आनी आमचे बायलांचे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमचे घरांतले सगळे करून तुमी आयज सकाळच्यान हांगासर हे वताक उबी आसा. हरशीं पळोवपाक गेली जाल्यार मातशी भायर गेली जाल्यार आमी जाम जाता. पण आयज जे उर्बेन तुमी आयज हांगा उबी आसा जीत भाईन तुमकां हो तेंको दिवन तेंचे सगळे जे वांगडी आसा तेंच्यांनी जो तुमकां तेंको दिवन आयज तुमच्या ह्या मतदारसंघाक ह्यो भव्य असो क्रीडा महोत्सव साजरो करता हे खूब खूब अशी अभिमानाची गोश्ट आसा. जीत भाई आरोलकरांक फक्त हांव पेपरान पळयतालें तेंचे बद्दल वाचतालें पण आयज प्रत्यक्ष तेंच्या तर्फी म्हाका हें इन्विटेशन दिवन म्हाका खूब खूब अशें बरें दिसता. आनी हांवूय एक मांद्रेचें चेडूं म्हणून म्हाकाय असो खूब अभिमान आसा की आमच्या मांद्रे मतदारसंघाक जीत भाई असले हे आमदार मेळिल्ले आसा जे फक्त आपले अशे मतदारसंघ फक्त आपूण MLA म्हणून काम करिना तर प्रत्येक घरान प्रत्येक युवान प्रत्येक बायलेची उदरगत पळयता. तेंचे स्वप्न जे गेले ज्या तडफ दारीन ते काम करता ते खरेंच वाखाणण्या सारकें आसा. आयज बायलां खातीर तुमकां आतां वेगवेगळे कोर्सीस आसा ते सगळे अवेलेबल भाई करून दिता. तशेंच आमच्या कासारवडल्या गांवांतलो जो गेले फावट फायर फोर्सांतलो वरक हेंच्यावर भाईन काय बरें सगळें हें करून ताका परत जीवनदान दिल्लें आसा. तशेंच आतांच ह्या 4 दिसांक अशें आयकलें की 4 वर्सांचो जो भुरगो तेकाय जीवनदान दिल्लें आसा. आमी फक्त पेपरार वाचता आनी वगीर रावता पण अशें नासता. त्या घरा खातीर तो मनीस जी व्यक्ती कितकी म्हत्वाची आसता ती
प्रत्येक जेन्ना आपलो टायम येता तेन्नाच कळटा, कारण भाई अशें आपल्या मतदारसंघान सोडून भायल्या लोकांची जी माणुसकी आनी जें काम करता ते खरेंच तेंचे हांव अशें इतकेंच म्हणटा देवा कडेन की तेंची जी उत्सुकता आनी तेंची प्रेरणा आसा ती प्रत्येकान घेवची, आनी जी ती उदरगत करपाची तेंचें स्वप्न आसा तेका सगळ्यांनी तुमी साथ दिवचो. आनी तुमचे हे पळोवन म्हाका दिसतात की तुमचो सगळ्यांचो साथ आसात तेंकां. तेका लागून हांव देवा कडेन इतकेंच मागता की बरे फुडचे वाटचाल खातीर तेंकां पयली शुभेच्छा देव, तेंकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. आनी आयच्या ह्या क्रिडा महोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. बरे तरेन बरे खेळा. जी प्रायजीस तुमकां आसा हांगासर ती प्रायजीस सगळ्यांक मेळटली अशी ना, पण जे जिखतील आनी जर जिद्द आनी चिकाटी आसत जाल्यार कितेंच अशक्य अशें ना. सो सगळ्यांक तुमकां ऑल द बेस्ट. आभार मानता त्या शेती आकाशी भर घेतली, जे आम्ही आकाशान सोडले त्याच्या पंखान भर आयले, तसे तुमकां आयज जीत भाईन आकाशान भर घेवपा साठी तुमकां आयज पंख दिले, तुमकां एक नाव दिला ज्या खातीर तुमचे बळ जे घट्ट करपाक जाय अशी ही समिती वावरता. त्या बद्दल हांव समितीचे हांव मनापासून आभार मानता, धन्यवाद आसा. जे आमचे जे काम आसा, आमचे पेडण्याचे जावं जे काम आसा ते गांवापर्यंत पावोवपाचें काम करता तेंचे हांव धन्यवाद करता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी अशेंच म्हणटा जशें आकाशान भर घेतली तशी म्हणटा तेणी भर घेतली, अशी पाखरं येतील स्मृती ठेवून जातील, अशी पाखरं येतील स्मृती ठेवून जातील. एक दिवसाची रंगत संगत न ठेवता कायमची या संस्थेकडे रंगत ठेवली अशी आशा व्यक्त करता.
ही मशाल म्हणजे आमच्या नारी शक्तीचे प्रतीक, कारण आयचो जो सुवाळो आसा तो सुवाळो मेहनतीचो, सुवाळो जैताचो, सुवाळो आदी शक्तीचो, सुवाळो नारी शक्तीचो, आणि ही मशाल जी आसा ते ताचेच प्रतीक जावन आसा. ह्यो दीस तुमचो हा मजा करा, पूण डिसिप्लीन दवरा. स्पोर्ट्सान हार जीत असतात, पूण अशें चिंतू नाका की आमी शेणले म्हणून सगळें हें जालें म्हणून. पूण पार्टिसिपेट जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक तुमच्या खातीर आयज आमी, म्हणजे हांव स्वता जे काम करता हे आमच्या महिला शक्ती खातीर, म्हणजे महिला शक्ती म्हाज्या फाटल्यान सारकी उबी तुमी आसात म्हणून आयज म्हाका काम करपाक बरें मेळटा. मतदारसंघात डेव्हलपमेंट किंवा इतर गोष्टी जे आहात ते तूं करपाक लागून उमेद येता. सो अशीच तुमी म्हाज्या फाटल्यान रावा. महिला शक्ती जर फाटल्यान आसा डेफिनेटली कोणूच तुका हारोवंक शकना. सो ताका लागून तुमचो सपोर्ट मेन. आनी ह्यो आयचो तुमचो दीस तुमी सारके म्हणजे मनांतल्यान एन्जॉय करा. तुमची इच्छा जी आहा, जे सुंगटाचें हुमण हांवें करूंक जाय तुमच्या खातीर, ते आतां हांव करपाक वयता, नाल्यार लेट जातलो जेवणाक तुमकां. ओके. आयज आमची चीफ गेस्ट जी आहा अमिता नायक. खूब जाण म्हणटाले कोण येयला चीफ गेस्ट म्हणून. आमी सदांच महिला, पेडणे तालुक्यांतली खंयची महिला जी नांव कमयता किंवा कितें तरी योगदान समाजा खातीर करता तांकां आमी चीफ गेस्ट म्हणून आपयता. आनी आमी एक दाखोवन दिता की आमची पेडण्याची महिला आहा ती खंय तरी सक्षम आहात आनी आपल्या स्वताच्या हिमतीर आनी स्वताच्या बळाचेर उबी रावतली. आयज अमिता नायक ही आमच्या पेडणे तालुक्याचीच, आनी तेंचे सांगपाचें मागीर तुमकां डिस्क्रिप्शन सगळें सांगतले आमचे कंपेरर. पूण तिणी स्वताच्या हिमतीर आपली डेअरी सुरवात केली आणि डेअरी प्रॉडक्ट सगळे आपूण स्टार्ट केली. तसेच फार्मिंगेन एग्रीकल्चरान तिणी खूबसो सपोर्ट, म्हणजे आपलो बिझनस स्टार्ट केला. आणि आज खरें बरें दिसता एक महिला स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर जेन्ना एक वेवसाय सुरवात करता आणि तिचें नांव जाता. आयज कितलेशेच फाटल्या दिसांनी तिच्या पेपराचेर न्यूज पेपराचेर नांव येयलेलें, तिका एवॉर्ड्स कितलेशेच मेळ्ळा, चीफ मिनिस्टरच्या हातींतल्यान एवॉर्ड मेळ्ळा. म्हणजे जर महिलाक जर जाय जाल्यार ती कितें करूं शकता, म्हणजे जर जिद्द धरीत जाल्यार म्हाका दिसता खंयची महिला जे आपले इंटेन्शन टार्गेट आहा ते सक्सेसफुली फुलफील करू शकतात. नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवल स्पोर्ट्सान जिंकल्या आणि तोच हें घेवन इनिशिएटीव घेवन आमदारान आयज तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार हो एक इव्हेंट हाडला जो वुमन्स डे एनकरेज करता. अक्रॉस द 9 विलेज पंचायत ऑफ मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी आर contesting in 9 different disciplines. So it's an amazing day today for the people of Morjim and also to the people of Mandrem constituency. त्याने जो इनिशिएटिव्ह घेतला तुम्ही पळयला कितली प्रायज आहा. सो म्हाका दिसता इट्स अ ग्रँड स्पोर्ट्स वुमन स्पोर्ट्स डे असो कोणेच करूंक ना. त्याची तोखणाय करीत तितली कमी, कित्याक तो सगळ्यांक फुडें सरता आनी आपूण इनिशिएटीव घेता ओन आनी हें काम करता. तशेंच जे कोण तेंचे कार्यकर्ते जावं वेल विशर सपोर्टर जे आसा तेंच्या फाटल्यान रावता आनी हें करून सक्सेसफूल करता. तशेंच आमी पयलीं पासूनच सांगला आमदाराक की आमी तुज्या फाटल्यान आसा, यू गो हेड, तूं बरें काम कर आनी तुका फळ निश्चित मेळटलें. देर इज नो डावट की मेळना अशें कांयच ना ह्या संवसारान. पूण वुमन्स डे स्पेशल अशें सांगता की तुमी पयले कितलेशीच वुमन्स जी इंडियेक ग्लोरी हाडल्या, स्टेटाक ग्लोरी हाडल्या आनी आमकां खोशी दिसतली की कोण तरी एक वुमन्स आमची जर रिप्रेझेंट जाली गोंया खातीर नॅशनल लेवल वा इंटरनॅशनल लेवल जाल्यार चड खोशी दिसतली.